العبد قد يظلم، فإذا أراد الله بخيرا قد يسخر له من يذكره بالله فيرجع، وإذا لم يرد به خيرا لم يتذكر بالله، كما وقع على الحجاج الظالم. دعا سيدنا سعيد بن جبير ووقفه بين يديه وهو لم يتبسم ولم ينظر إليه نظرة رضا، وأهانه وعاتبه، ما بعد ذلك قيده بالسلاسل وخرج، فتبسم عندما رآه يا، فلما قيل له أنه يتبسم فرجع إليه: لما التبسم؟ قال: تعجبت من حلم ربي على من يظلم عبيده ويعصي مولاه وينعم عليه سبحانه وتعالى. هذا نعمة المفروض تتذكر كيف أنت في نعمة الله، ولو شاء الله لسلب عليك النعمة، مع ذلك تظلم عبيده، وليس عبيده بل أولياء الله سبحانه وتعالى. ما رجع ولا ادكر الشقي، بل أمر بقتله حتى رأى الكرامة الظاهرة ولا اعتبر ولا ادكر. عندما قطع رأسه كان يتكلم يذكر الله سبحانه وتعالى ورأسه مقطوع، حتى خاف وانتفض، وسأل الله سبحانه وتعالى أن هذا الظالم الله لا يسلطه على أحد من المسلمين بعدي أبدا، فاستجاب الله دعوته، فبقي أيام قلائل نحو 15 يوما، فمات شر ميت والعياذ بالله. بعضهم لا، سبحان الله، يتذكرون، كما قد وقع لبعض الأمراء الظلمة عندما أفسد في الأرض وأخذ أموال الناس، وجاءتهم تقول: اتق الله، فقال لها: أنتم من الملوك؟ قال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها ذلة. فقال: ما تذكر قول الله سبحانه وتعالى: تلك بيوتهم خاوية؟ انظر للملوك قبلك وللرؤساء قبلك كيف بيوتهم اليوم، ما تعتبر الملوك قبلك؟ فتفكر الساعة ثم رجع قال: فما الحيلة؟ الحيلة الرجوع ورد المظالم لأهلها، وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة من عباده. إذا تاب العبد يقبل التوبة عن عباده، إذا تاب العبد قبله الله سبحانه وتعالى. وهذه أئمة من أئمة العلم، بل من مشايخ الإمام الشافعي السيدة نفيسة بنت حسن الأنور بنت زيد الأبلج بنت حسن المثنى بن الصبط ابن علي بن أبي طالب بن فاطمة الزهراء، عندما ظلم أحمد بن طولون ظلما كثيرا في العباد، واستجاروا بهذه الإمامة الصالحة سيدة نفيسة مستجابة الدعوة، ولا زال مقامها إلى اليوم والليلة يزداد، ومن زاره بنية قضاء الله حاجته إلى اليوم والليلة. فوقف في وجه هذا الظالم وخاطبته ونصحته، وقالت له: شوف سهام الليل ما تخطي، وكم من مظلوم بات يدعو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ينصف عبده المظلوم على ظالمه ولو بعد حين. ووعظته موعظة بليغة شديدة حتى تذكر وبكى ورجع عن ظلمه رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن ينصحون لله. بعض العلماء جاء ينصح بعض الملوك الظلمة فحلم عنه وأخذ كلامه، ثم أراد أن يعرف هل هذا عالم من الصادقين ولا من المباهين، بعد ما يروح يخرج عند الملك يقول: أنا كلمت عن الملك كذا كذا كذا، يعني بغاصيط عند الناس. فأرسل واحد بعدهم: إن رأيته يحدث أحدا ويخبره بما قال لي فاقطع رأسه، وإن رأيته صادقا في نصحه فاخبرني، فإنه لابد أن نكرم هذا العالم الصادق. فرأوا على طول يمشي، لا التفت يمين ولا شمال، على بيته على طول، فعرف أن هذا صادق في نصيحته، قبل نصيحته وأكرم ذلك العالم.
بعض الناس لا يتباهى بالسب للحكام في السوشيال ميديا، وهذا لا، ما ينبغي هذا. الحكام هم حكام وإن كانوا ظلماء، لكن ما يسب على هذه القنوات وعلى هذا. النصيحة إن استطعت قدمها، وإن لم تستطع فادعو الله سبحانه وتعالى بإصلاحه، وأنه ما دام قد وكل الأمر بيده، فإنك إن دعوت عليه زدت فساده، وإن دعوت بإصلاحه دعوت بإصلاح المسلمين وإصلاح بلاد المسلمين. فإذا من الحمق أن تدعو عليه. وهكذا عدا الإسلام اليوم، بثوا هذه الفتن في بلاد المسلمين حتى أخرجوهم يصيحون في الطرقات، ثم تركوا بلادهم بلا حكومات، فكثر القتل وكثر الهرج والمرج، وتراهم إلى اليوم والليلة يصيحون. وسموها الربيع العربي. هذا ما هو الربيع العربي، هذا البلاء العربي الذي أوقعوكم فيه أعداء الإسلام والمسلمين والعياذ بالله. Masih seputar tentang larangan kezaliman. Seseorang itu kadang-kadang berbuat zalim, tapi orang yang berbuat zalim ini ada kalanya dibenci oleh Allah, ada kalanya masih dicintai oleh Allah. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, Allah akan memberikan peringatan pada dia, dikasih penyakit, atau ada orang yang menyadarkan dia. Ini berarti hamba yang masih dicintai oleh Allah, akhirnya dia bertobat. Nah, ada lagi orang yang zalim dan dia dibenci oleh Allah. Tandanya adalah dia berbuat zalim tapi tidak ada sesuatu yang membuat dia sadar. Jadi dibiarkan bergelimang harta, bahagia di dunia, tidak ada yang nasihati, atau ada yang nasihati tapi tidak dihiraukan. Ini berarti tanda kalau hamba ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Hajjaj bin Yusuf, seorang penguasa yang pada waktu itu banyak sekali membunuh rakyatnya, bahkan membunuh orang-orang saleh, para aulia. Di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Dia setelah membunuh sekian banyak orang, kemudian beliau juga ingin membunuh Sayyidina Abdullah bin Zubair. Akhirnya dipanggil. Setelah dipanggil di hadapannya, Sayyidina Abdullah bin Zubair sama sekali tidak tertawa dan tidak tersenyum. Dia hanya diam. Terjadi dialog panjang antara keduanya. Kemudian setelah Sayyidina Abdullah bin Zubair ini mau dibunuh, malah tertawa, malah tersenyum. Hajjaj heran, kenapa kamu senyum? Dari tadi tidak senyum, tidak tertawa, sekarang mau aku bunuh malah tersenyum. Sayyidina Abdullah bin Zubair mengatakan, iya, aku heran atas sifat hilimnya Allah kepadamu. Engkau dolim luar biasa kayak gini, tapi tetap dibiarkan seneng-seneng ada di dunia. Akhirnya tambah jengkel si Hajjaj, akhirnya diperintahkan untuk segera dibunuh. Akhirnya beliau pun dibunuh, dan subhanallah ketika dibunuh, kepalanya Sayyidina Abdullah bin Zubair ini sudah terpotong dari lehernya, sudah putus, berzikir kepada Allah. Muncul karomah yang sangat luar biasa, dan beliau berdoa, Sayyidina Abdullah bin Zubair ini sebelum dipenggal, agar supaya Hajjaj ini jangan diberi kesempatan lagi zalim setelah dia berbuat zalim kepadaku. Jangan lagi diberi kesempatan, berdoa pada Allah memohon agar tidak diberi lagi kesempatan untuk zalim kepada satu orang pun setelah zalim kepada dirinya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Zubair. Akhirnya benar, setelah Sayyidina Abdullah bin Zubair ini meninggal, tidak lama 15 hari kemudian Hajjaj ini mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dalam kondisi yang sangat buruk. Ini contoh orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi berbuat zalim tapi tidak sadar-sadar juga sampai mati. Ini contoh orang yang sangat dibenci oleh Allah. Sebagian lagi tidak. Ada penguasa yang lain yang dia juga berbuat zalim, tapi Allah masih sayang kepada dia. Akhirnya dikirim orang untuk mengingatkan dia, menyadarkan dia, dan akhirnya sadar. Itu seperti contoh Ahmad bin Tulun. Ini juga salah seorang penguasa, dulu pernah berbuat zalim. Ini di zaman Sayyidah Nafisah, salah satu dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ahmad bin Tulun ini ketika berkuasa dulu zalim. Akhirnya banyak orang mengadukan kezaliman Ahmad bin Tulun ini kepada Sayyidah Nafisah.
Akhirnya Sayyidina Nafisah menasihati, ditulis di kertas itu. Jadi ketika datang Ahmad bin Tulun melewati sebuah jalan, dihadang oleh Sayyidina Nafisah, dinasihati dengan nasihat yang sangat luar biasa, yang intinya adalah mengajak dia untuk bertobat, jangan lagi berbuat zalim kepada rakyatnya. Dan subhanallah, Ahmad bin Tulun ini akhirnya bertobat karena apa? Dinasihati oleh Sayyidina Nafisah. Nah, ini contoh orang zalim yang masih dicintai oleh Allah, diberi kesempatan untuk bertobat, dan memang yang nasihati ikhlas lillahi ta'ala. Jadi beliau Sayyidina Nafisah ini nasihati karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Nafisah ini orang luar biasa. Ketika masih hidup ataupun setelah meninggal, siapapun yang ziarah ke makamnya, sampai sekarang makamnya sangat luar biasa, banyak diziarahi orang, ada di Mesir sana. Siapapun yang ziarah ke makam beliau dengan niat dikabulkan hajat-hajatnya, langsung akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Orang kayak gini yang dinasehati orang yang dolim masih dicintai oleh Allah, dan yang nasehati orang yang ikhlas lillahi ta'ala, nasehati karena Allah, akhirnya ya hasilnya baik. Orang yang dolim, pejabat yang dolim berhenti dari kedolimannya. Jangan kita kemudian nasehati orang yang dolim kepingin viral, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Sebagian orang nasehati pejabat-pejabat yang dolim, tapi tujuannya ingin menampakkan seolah-olah dia paling jago, berani, tidak takut siapapun. Atau caci maki pejabat yang dolim ada di media sosial. Ini tujuannya kepingin viral. Ini tidak akan ngefek apapun, pejabatnya bakal terus dolim, tidak akan ngefek apapun nasihatnya. Itu. Dan hati-hati kalau ada orang dolim, itu jangan didoakan jelek, doakan agar supaya Allah menyadarkan dia. Doakan baik maksudnya doakan agar supaya Allah memperbaiki dia, menjadikan dia orang yang baik, terutama pejabat. Lah kalau kita doakan jelek ya tambah jahat. Itu udah pejabat dolim, didoakan jelek ya tambah dolim. Salah kita sendiri, kita keliru dalam doa. Harusnya didoakan baik agar supaya segera sadar. Termasuk kebodohan adalah mendoakan jelek kepada pejabat yang dolim. Nah, tambah dolim, didoakan jelek, tambah jelek. Doa kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk tindakan bodoh adalah apa yang dilakukan oleh sebagian kelompok umat Islam yang mereka berusaha menjatuhkan pemerintahan, akhirnya terjadi kekacauan yang tidak ada ujungnya, sebagaimana di banyak negara-negara Timur Tengah. Bagaimana banyak di negara-negara Timur Tengah terjadi revolusi, upaya-upaya penggulingan pemerintah karena dianggap dolim, akhirnya sampai sekarang tidak ada pemerintahannya. Akhirnya kekacauan, tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengendalikan. Kalau dulu masih mending, sekarang tambah parah. Nah, ini adalah revolusi, tindakan menggulingkan pemerintahan. Ini bukan ajaran Islam, ini adalah ajaran dari Barat yang kemudian diikuti oleh sebagian kelompok umat Islam.